a hacer un máster en lengua y literatura inglesa, porque es lo que me gusta y lo que quiero es escribir. Y resulta que estando allí, había en el departamento de lengua había un anuncio de una pequeña compañía que se llamaba BioWare, que estaba buscando escritores. En ese momento coincidía también que Drew ya estaba escribiendo para Wizards of the Coast en la revista Dragon artículos y había escrito incluso una novela para ellos. Entonces la entrevista con BioWare fue tan fácil como: ¿tú ya estabas escribiendo para Wizards of the Coast? Sí. ¿Y ya habías escrito una novela para ellos? Sí. Bueno, pues entonces seguro que puedes trabajar para nosotros. Todo esto le pasó con 28 años y desde entonces lleva trabajando en la industria de videojuegos y haciendo algunas de sus mayores obras maestras. ¿Cómo era? How was the ambience, the atmosphere? Because I remember the crazy stories of Atari, of also LucasArts. So try to describe to us what do you find and the people you find, the key people, when you step in BioWare to write Baldur's Gate. So when I joined BioWare, they'd already released the first Baldur's Gate game. So they were a little bit bigger company. I came in for Baldur's Gate 2. There was about 80 people already at the company, but everyone was local. Everyone was from Edmonton. The owners were two doctors who decided they didn't like being doctors and they wanted to make video games, so they had made video games. One of them was very organized and you know, always wore a suit and tie and everything. And the other one, during my interview, he was in old gym shorts, sitting barefoot, cross-legged on the floor of his office for our whole interview. So that was kind of the vibe, is very laid back, was most of the company. Everyone was, like I said, everyone was local. A lot of us hadn't done video games before we came. James Olin, the main creative director, had run a comic shop. The other writers, one of them had worked as a gravedigger in a cemetery. One of them was a night manager at a hotel, a very low-rent hotel, where you would rent rooms by the hour. Like Brandon Sanderson. So everyone had sort of just come in and we were just all kind of amazed that we were actually getting paid to work on making games. Like, it was just seemed like something that you couldn't imagine happening in our town, our city. It's not a huge city and we're kind of very far north in Canada, in the middle of nowhere. So it was, we all felt very lucky, and of course, being a little bit younger at the time, you know, we worked crazy hours, right? We were always working, you know, 50, 60 hours a week, because that's how the industry was. You know, you just had to work crazy hours. We didn't have the huge teams. You had to kind of do everything. I did a little bit of everything back then. I did some design, some programming. I didn't do art, but anything with words or numbers I could handle. But yeah, it was great. It was a very different time. Bueno, pues nos ha hecho una maravillosa descripción de lo que era el paisaje humano de BioWare en sus inicios. Para daros la idea, Edmonton es la ciudad. Edmonton, en Alberta, en Canadá, una ciudad muy al norte, pequeña. Pues imaginaros que la empresa estaba fundada por dos doctores que estaban aburridos de ser doctores y decidieron ser otra cosa. Y uno de ellos era muy estirado, muy pulcro en su forma de vestir, y el otro se lo contó pues poco menos que en zapatillas, sentado de cuclillas durante toda la entrevista en el suelo. Así que había como ese tipo de ambiente relajado, pero ya era una empresa de 80 personas que había publicado Baldur's Gate. Entre la fauna humana que tenían allí de escritores, había enterradores de tumbas, había gente que se dedicaba, pues eso, como Brandon Sanderson, a llevar un hotel por la noche. Había un antiguo dueño de una tienda de cómics, pero bueno, si pensáis en eso, en Brandon Sanderson, en Quentin Tarantino, muchos de los mayores artistas de la historia de la cultura pop también empiezan de esa manera. Entonces era gente que estaba viviendo un sueño, que realmente no formaba parte de una trayectoria profesional de dedicarse a videojuegos o de ir, como es cada vez más habitual, a una universidad para hacer videojuegos, sino que venían de cada uno de su padre y de su madre y se juntaron allí. Y durante ese tiempo Drew se dedicó a hacer, como solía ser habitual en esa época, muchas cosas. Hizo programación, hizo escritura y tenía que enfrentarse a las jornadas laborales que eran habituales en esa época porque había menos gente. Calcular unas 80 personas para hacer 200 horas de contenido en Baldur's Gate, pues eso significaba que curraban unas 50 o 60 horas semanales, lo cual es una barbaridad, ¿no? Es muchísimo,
pero bueno, en la época de la industria era lo que la gente hacía para poder sacar los juegos y que estos tuvieran beneficios. So, your first job there in Baldur's Gate, what do you remember about the skill set or the things it provides you to then do the very high jump to do KOTOR? Well, for me, when I got there, they had already started writing most of the Baldur's Gate 2. So my first job was just back then when you bought a game, it wasn't online, you got an actual disc. It's a crazy thought, nobody will remember this in 5 years, but you actually got a disc and a box, and there was a book in there that told you how to play the game. It was a manual with the rules and instructions, and my first job was writing that manual. But then they wanted me to go through and clean up some of the dialogue and scenes in the game, and they were very happy with what I did, so I started writing more and more pieces of the game. And then I didn't know this, but they had already planned to do Knights of the Old Republic, a Star Wars game, and they were kind of looking for who the lead writer would be. And I guess just based on the stuff I'd been doing, based on some of the stuff I had written other places like the Dungeons & Dragons novel that I wrote, they decided they wanted me to do it. And luckily I had a long history of, I was 6 years old when Star Wars came out, the first one. So it's been part of my life. I knew it very well. I used to dress up as like Star Wars characters for Halloween, the holiday in the States where kids dress up and go door to door. So I had the knowledge of Star Wars, and they brought me in. And yeah, writing for video games is a little bit different than writing for novels, but for some reason I just was able to pick that skill up very quickly, and it just clicked for me, and it felt very natural to write these conversations that are back and forth, where as the player you kind of control the conversation, but we still get you to the story we want you to learn and to understand, and it's a mix of letting the player control the story and making sure we also keep the momentum moving forward and keep you on the right track to get you to the payoff that we want. Bueno, pues todo empezó para él de una manera humilde, con algo que a lo mejor dentro de unos años, en 5 años, a lo mejor ya es parte de la arqueología de los videojuegos, que es tener una caja, un disco y un manual, que como bien sabemos, incluso los lanzamientos físicos estos días, los manuales ya casi no los tenemos. Pues el primer trabajo de Drew allí fue escribir ese manual, es lo primero que le tocó hacer, pero muy rápido ya le empezaron a pedir otras cosas porque vieron su talento y la capacidad que tenía para la narrativa en sí. Empezó con ajustes, con limpieza de las misiones, con revisarlas, y muy pronto ya se estaban encargando de hacer misiones en el juego y personajes muy relevantes. Y él no lo sabía, pero en ese momento, mientras él estaba haciendo estaba haciendo su trabajo en Baldur's Gate, ya se había decidido que se iba a hacer el KOTOR. Entonces estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el guionista principal de ese juego, y seguramente por el trabajo que estaba haciendo en ese momento en Baldur's Gate 2 decidieron que él iba a ser el guionista principal. Comenta que Star Wars, desde que él la vio con 6 años, pues fue parte de su vida, que se disfrazaba en Halloween de los personajes de Star Wars y que la conocía extraordinariamente bien, entonces iba a ser un match perfecto, ¿no? Pero comenta también que, por lo que fuera, la habilidad de escribir para videojuegos, que es muy distinta de la que se pide para escribir novelas, hizo clic con él. Aquello de tener que hacer los diálogos de los personajes, donde la narrativa en cierto sentido parece que el control se le da al jugador, aunque por detrás los escritores están controlando a dónde se quiere llevar, cuál va a ser la gran revelación de esos diálogos, le resultó muy natural y muy fácil, y eso hizo que acabara siendo el lead writer, ni más ni menos, que del KOTOR. So, starting talking specifically about KOTOR, I want to know everything about how the game ignited, because I know that there were 2 possible paths for BioWare. One was related to being in the Attack of the Clones, more or less space, narrative space, and the other was 4,000 years in the past, and you do whatever you want. That was the road that was picked, and it has become one of the most beloved Star Wars stories of all time. So I want to know how this happened inside. Well, we had always planned to do something in the Old Republic. There used to be a pen and paper tabletop game from a company called West End Games. It was a Star Wars role-playing game, and several of the people in the company had played it, and the thing we loved was that you got to tell your own stories.
If you do anything tied in with the movies, you have to somehow tell the movie of the story or be attached to the story of the movies. Working with those characters, you're limited in what you can do. You know, they won't let you kill off Luke, for example. They frown on that. So we knew we wanted to do something separate from the movies in the Old Republic. And that was always the plan. They approved it. We still had to get approval for our ideas, but they mostly let us just do whatever we want. We would write up a story outline, a plan, send it to them, and they would say, yes, it's approved. The only thing we couldn't do, because this was right after Phantom Menace had come out, Attack of the Clones had not been mentioned, we had a side quest that involved clones. And they said, you can't use clones. And we said, why? They said, we can't tell you, but you can't use clones. And then like 6 months later, they announced Attack of the Clones. And we're like, oh, that's why. But for the most part, because we were Old Republic, we're almost under the radar. I don't think they realized how big the audience would be. I think they thought we'd just be a small niche game. And that gave us a lot of freedom to do a lot of things I don't think you had seen in Star Wars before. I think we were a little bit darker, a little bit more mature. We were able to do certain things that other games hadn't done. And of course, we let you play as a character in the story and choose your path, and you could choose the dark side in the end. And then, of course, when the game came out, it was very successful. And at that point, now that you're successful, then they let you do what you want because you approved it. So we were kind of lucky in the timing and the way everything worked out. Bueno, pues por resumirlo, en realidad, y esto es una corrección que hace Drew, a pesar de que os los podréis encontrar pues, en muchos artículos, no hubo esa diatriba entre hacer el KOTOR dentro de lo que era el tiempo de Ataque de los Clones y de la trilogía antigua, o hacer la Vieja República. Siempre se quiso hacer el KOTOR en esa línea de tiempo. Y entonces, bueno, mientras hablaban con LucasArts, se dieron cuenta de que hacerlo en esa línea de tiempo les daba muchísima más libertad. Se estaban basando en un juego de tablero persistente que les daba el lore, pues ya sabéis que están las guerras de los mandalorianos y un montón de cosas, ¿no?, en el trasfondo de la Vieja República, y podían tomar las decisiones que ellos querían y ser aprobadas con mucha facilidad. Lo único que les estaban impidiendo era una pequeña misión que ellos tenían con clones y que por activa y por pasiva les decían que no. Pero claro, en aquel momento solo había salido la amenaza fantasma, ellos no sabían lo que estaba pasando. Y de repente se desveló que evidentemente la siguiente película de la saga era El Ataque de los Clones y por eso no querían tener absolutamente nada de clones. Pero bueno, Drew considera que esta libertad que tuvieron les permitió hacer una historia de Star Wars que LucasArts no contaba con que fuera a ser tan popular en un nivel de madurez y de oscuridad que hasta ese momento no se había visto en Star Wars. Esto gustó mucho y les dio la opción, evidentemente, aunque ese juego, la secuela acabó haciendo la Obsidian, de ganarse la confianza de que ellos podían hacer este tipo de historia. So related to KOTOR, I think we should probably, I know we have to talk about Mass Effect 2, but we should probably talk about the system of the Force, of what you want to be. Do you want to be a Sith or do you want to be a Jedi? And after that question, I will ask you about the big plot twist, because it's a masterpiece of plot twists and it's very tied to that system. So how do you came collectively with this system of choice, of moral choice, and how hard it was to go there in that uncharted territory of bringing this moral choice to the player, because that wasn't something that you see in a game. So obviously a big part of Star Wars is the light side, the dark side. And there's always in the movies, the threat of falling to the dark side. They never used to let you go all the way there. So we knew that was going to be part of our game. And then for the twist, it was something that James Olin, the creative director, had already thought of. He thought, I want the player to be, the villain. And you've seen it in other things. We joke that it was the Bourne Identity, taken into Star Wars. But a lot of that is because you are playing as that character, it's a lot harder to see the twist coming. If you tell people, when we wrote up the story, we would kind of give it to people, and halfway through they'd go, "Oh, you're obviously right." When they read the outline.
And we're like, oh man, everybody's gonna see the twist coming, this is no good. But then we realized when you're actually playing it, because there's so much else going on and you're meeting all these other characters, it's harder to see. But then we put all the clues in, and we thought it was very important that once you get the big revelation, we wanted to call back to those clues. So we had moments where you would see all the scenes, and then again, we call that our Sixth Sense. There was a movie called The Sixth Sense that had come out a little bit before that. And same thing, when the big twist is revealed, which, spoiler, Bruce Willis is actually a ghost. I think it's 30 years, I think we can spoil. I did it on the same day on the movie theater because I was a teenager and a bastard, so... Oh, there you go, okay, yeah. So, when that scene happens, they flash back to all these moments that you see and you go, oh, the clues were right in front of you. And then when people started playing the game who didn't know the twist, they were amazed. They were like, oh, this is amazing. So we realized that it had worked how we hoped. And then again, of course, that twist ties in beautifully with this idea of light side, dark side, and then you choose whether you go back to what you were, the evil overlord, or you can reject that and try to go down a new path and stay on the light side. And again, we weren't sure they would actually let us do it, but they either didn't notice or maybe they did like the idea so much, but they let us go ahead and do it. And then of course we took this idea of a morality system and brought that into Mass Effect as well. Bueno, os voy a dar un poquito de contexto. ¿Cuántos habéis jugado KOTOR y os lo habéis acabado? Muy bien, pero muy bien. Pero os voy a dar un poco de contexto a los que no. En KOTOR hay una cosa, siento que sea un spoiler, pero hay una cosa muy gorda que pasa, y es que tu protagonista tiene amnesia y tú asumes que estás jugando con un Jedi, pero no. Tú estabas jugando con el malo de la película, tú estabas jugando con un Sith que no tiene recuerdos y que el Concilio Jedi ha decidido darle como una especie de segunda oportunidad para ver qué pasa si es una página en blanco, si alguien sin recuerdos va a tender otra vez hacia la luz o hacia la oscuridad. Y esa es la decisión que tiene el jugador en sus manos y ese es el big reveal que tiene el juego. Con eso ya os podéis hacer una idea del contexto. Y bueno, lo que contaba Drew es que esto fue una idea que tuvo desde el principio el director creativo James Olsen y que encajaba a la perfección de una manera súper bella con la decisión moral que se quería poner en manos del jugador, que era, bueno, vamos a ponerte en las manos el poder decidir si eres un Sith o un Jedi, ¿no? Esta idea, al principio, cuando se la mostraba a la gente, cuando estaban testando si ese giro se iba a prever o no, porque lo bonito de los giros de guión es que no los veas venir, parecía que era muy predecible. La gente cuando leía el guión decía, oh, obviamente este es... Y decían, joder, con todo este esfuerzo, y resulta que al final la gente se va a dar cuenta nada más empezar. ¿Por qué no pasó eso cuando la gente estaba jugando? Porque cuando tú juegas y estás tan sumergido en el universo audiovisual y en las historias y todo esto, es más difícil ver desde arriba cómo es el guión. Tú un guión lo ves en la página o en una novela, pero cuando estás jugando hay más cosas que te están ocupando espacio en la mente. Y entonces, afortunadamente, ese giro de guión no se vio venir. Bromeaban con referencias, pero que en realidad tienen mucho sentido, a dos películas que hicieron o esculpieron cómo este giro de guión se llevó a cabo. Por un lado, el caso Bourne, de Bourne Identity, porque en ese caso, en ese personaje, ya lo sabéis, tiene amnesia, le pasa esto, no sabe que es un asesino, todas estas cosas. Y el otro, quizá tan importante como este, es El Sexto Sentido, que es una película de 1999, la que propuso la carrera de M. Night Shyamalan y en la que sentimos deciroslo a todos 30 años después, pero Bruce Willis está muerto, es lo que hay, está muerto. Entonces, bueno, en esa película hay una clase magistral de foreshadowing, que es esta técnica que tenemos los escritores para dejar pistas a la vista que la gente puede interpretar después de que les hayas dado el plot twist. Entonces utilizaron ese tipo de técnica del foreshadowing para que cuando se produjera el momento de la revelación pudieran poner un flashback a todos esos momentos donde te dejaron las pistas y que tú dijeras, esto lo hacen en El Sexto Sentido también, si estaba delante de mí durante todo este tiempo. Bueno, todo este aprendizaje y sobre todo el sistema moral de poner decisiones éticas en manos de los jugadores se los llevaron evidentemente a Mass Effect, y de Mass Effect vamos a empezar a hablar ahora mismo. So we're going to jump to Mass Effect. I want to do one quick thing before we jump to Mass Effect. You help me because I'm probably going to say this, but I want to know who was the favorite was Mass Effect 1. ¿A quién le
gusta más Mass Effect 1? Uno? Okay, it's okay. ¿A quién gusta Mass Effect 2? Okay, 2. ¿Tres? ¿Tres? Oh, tres. Yo no fui. I don't know if you want to try Mass Effect Andromeda, don't do it. Don't do it. So, Mass Effect 1. I have to tell that, here in Spain we have plenty of communities of writers, sci-fi writers, horror writers, and it's something that we bring back again and again, that we are doing this this overview of tropes and genres, and saying which is the best crew-based space opera, which is the best. Plenty of times people says, even more than Star Trek, even more than Battlestar Galactica, my favorite crew space opera of all time are the Mass Effect games. So I think the opportunity that when you are in a new medium that doesn't have that trope, the opportunity is being that trope in a different manner that you have never seen. And you did it so beautifully in Mass Effect. I want to know why did you choose a space crew-based opera, and why to choose, because it's riskier to go with an SD game of BioWare to our original property. You did it with Dragon Age and with Mass Effect, and that's a big jump. So I want to know all of that. Sure. We had a lot of success, obviously, with Baldur's Gate and KOTOR, the Star Wars games, but we really did want to do it, and those are great. It's fun working in someone else's universe, but we wanted to make our own universe, our own stories. And we decided to split into fantasy and science fiction. So we had Dragon Age, and then we had the Mass Effect, kind of going at the same time. So we kind of split our company a little bit. Between geeks of sci-fi, geeks of fantasy. Yeah. And I'll just give you a little side thing you can share with everyone. There was a little bit of a rivalry, and for a long time before we came out, everyone thought Dragon Age would be a big hit, but they weren't sure about us. And in the company, there was a lot of people who called us Mass Defect and Ass Effect. There was a little bit of Bueno, dividieron la compañía en dos. BioWare, pues eso, una compañía de frikis que desentierran tumbas y hacían cosas muy raras, se divide entre fantasía y ciencia ficción. Los frikis de la fantasía, el juego de fantasía, los frikis de la ciencia ficción, al de ciencia ficción. Pero resulta que desde dentro había rivalidad entre Jedis y Sith, y se creían los del lado de la fantasía que los otros estaban haciendo una puta mierda, y que el juego que iba a tener éxito era el Dragon Age, pero que el Mass Effect se la iba a pegar bien gorda. Y entonces que los dos nombres que se utilizaban para definir a Mass Effect era Mass Defect y Ass Effect. Y eso internamente en su compañía. Mirad qué cabrona puede ser la gente y con la que trabajas. Tiene tela. So despite that, we were confident in what we were doing. You talked about the characters, and that was something we understood from other games we had worked on, that there's no truly original stories anymore. Every story in some way has been told. So it's not the story, it's the things that make the story matter. And the things that make the story matter are characters. You care about a story because of the characters, because of the people that are with you. And with Mass Effect, it was the first time we had done a fully voiced protagonist, a fully voiced main character. We had the male and the female. So we felt like it was a good chance for players to feel the most connected to Shepard. You felt like you were Shepard. Because you could hear the voice, the conversations felt more natural. So we wanted to make sure that you had a connection to your crew, to all the people with you. And then what we did was we took all the things we love from classic science fiction. You mentioned Star Trek and Battlestar Galactica, and of course there's some Star Wars in there, and we stole some bits from Dune, and we just stole from everybody. That was how we did it. We took anything we liked and brought it in, and then tried to figure out how we could fit it into our universe that we were building. And the way to do that, again, was to have all these different alien cultures, and then to have characters from all those different cultures, and have you interact with them. And the best way to do that was to have them join your crew. And
fortunately, the way we set up the story, humans were quite new to the galaxy. So a lot of these alien species are maybe not super trustful of you. It lets them get to know you as you're getting to know them, which is a great way for players to really start to form these powerful bonds with the companions. And that's why, for a lot of people, as we saw, Mass Effect 2 is the game that we really said, okay, the whole point is to assemble like the perfect crew, right? For that one super important job. And that was the main focus of the entire game, which is I think why so many people love that game the best. And then of course, if you didn't do it right, those people you cared about, a lot of them didn't make it out of the game alive. So, that was just added some real emotional stakes to this game. And the number of people who said they went online and they were like, how do I keep Garrus alive? How do I, what do I do? I don't want the people dying. We love to see that because that meant people actually cared about the characters that we had created for them. Bueno, pues todo esto que acabáis de escuchar gira en torno a un mismo centro que son los personajes. Drew cree que más o menos llegados a este punto de la historia de la humanidad, aunque seamos una brizna en todo el tiempo que llevamos en el universo, ya hemos contado todas las historias. O sea, las historias en sí mismas, los plot twists, la trama, los mundos, hemos contado ya una barbaridad de cosas ahí. Y cree que la verdad de una historia que se sienta, no necesariamente nueva, pero importante para jugadores, para lectores, va a estar en los personajes siempre. Va a estar en nuestra relación con los personajes. Entonces Mass Effect era una primera oportunidad, porque en KOTOR esto no ocurría, de tener un personaje protagonista que tenía voice acting, tanto para el lado masculino como femenino de Shepard. Y tener voice acting implica tener empatía hacia el personaje que tú tienes, esto lo sabéis perfectamente, ¿no? Se siente muy distinto ese hueco que tú llenas en Elden Ring o en Dark Souls que jugar con Geralt de Rivia, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las dos cosas son maravillosas, pero no tienen nada que ver. Entonces ese fue un aspecto muy importante de cómo orientar Mass Effect hacia los personajes y hacia esa tripulación. Y luego está el otro aspecto que, digamos, que cobró mucho brillo en Mass Effect 2, y es la tripulación en sí. Toda esa gente que vive contigo en la nave, que tú vas conociendo, que a veces acabas teniendo romance con ellos, y que forman parte de tu vida. Entonces, él cree que el gran truco de Mass Effect 2 y el hecho de que levantaréis aquí la mano mucho más por Mass Effect 2 que por Mass Effect 1 y que esto se ve constantemente, es que el juego orbitaba justo en eso. Mass Effect 2 era un juego de hacer la tripulación perfecta para enfrentarte a la misión más crucial con ellos. Y dependiendo de cómo hicieras las cosas, si la cagabas, esa gente no iba a llegar al final del camino. Y ellos vieron muchas veces en la reacción online que tuvo el juego cómo la gente está obsesionada con salvar a la gente a la que quiere. ¿Cómo puedo hacer para salvar a este personaje? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cree que ese es el gran secreto del éxito de Mass Effect 2. So related to that, I want to ask you about what is the secret sauce to do a great crew? Not a great character, but a great crew of individuals that will feel like that, like a family for the players, because I think it's something very tricky to do. Yeah, I think one of the things we did very well in Mass Effect was there was two parts to it. One is we wanted to make sure we had what we call archetypes for each kind of player, right? There's players who like someone who's a little maybe more reserved, someone like Tali, a little shy, a little reserved. Then there's people who like someone like Jack, who is definitely not reserved and then more out there. We wanted to have all these characters, and even we didn't understand, we never thought Garrus would become a romance character. I was like, he's a weird dinosaur bird-looking guy, and he became one of our most popular romance characters, which taught me something about what people are looking for. But I think the important thing was we wanted to have all these different kinds of characters with very different personalities, and then the important thing is they don't all get along with each other, right? They have a little bit of conflict. They don't always agree with you either. There's times where you're on the good side, times you're on the bad side, because like you said, like a family, you don't always agree with everybody in your family. You're not always on the same side. In the end, when it matters, you all come together, you all work together, you have each other's back.
But in the moment to moment, there's lots of arguing and squabbling, and you have to side with one person or side with another. Of course, the romance was a huge part of it for the Mass Effect games. So we just wanted to make sure we had lots of different options. And even if somebody said, well, who would want that? It's like, well, you don't want it, but somebody else might. So we'll put it in the mix. Maybe I don't. Yeah, and then it turns out a lot. and then we wanted to make sure that with those characters, we had this conflict, and then we wanted to show the consequences of the choices you're making and how you treat them, and show these characters changing and growing and evolving. So, the vision of them maybe in Mass Effect 1 is very different by the time you get to Mass Effect 3. These characters have grown and changed. Some of them got darker, some of them, became more confident, and I think that makes them feel real. And then as soon as they start to feel real and you realize you are affecting them, then they affect you. And that's what really is the key to making it all work. Bueno, la pregunta era dónde estaba la salsa, el ingrediente secreto para hacer una gran tripulación, un gran equipo que se sienta como una familia. Y la respuesta que nos ha dado Drew, que creo que ha sido magistral, es que la cosa parte primero de los arquetipos. Aquí, dentro de esta saga, tenemos personas muy distintas. Pues hay gente que es más introvertida como Talis, hay gente que quiere jugar con un personaje introvertido, tsundere, que mantiene las distancias, y hay gente que quiere a gente como Jack, que es mucho más extrovertido, que tiene otra forma de actitud vital. Y luego ya si nos metemos en el terreno de romances, pues hay gente y descubren que hay mucha gente y dice, bueno, esto me sirvió también para saber lo que quiere realmente la gente, que lo que quiere es un romance con una criatura mitad pájaro, mitad dinosaurio. O sea, estas cosas son las que ocurren cuando pones estos personajes ahí. Entonces, el primer ingrediente de cómo hacer la tripulación perfecta, o la familia perfecta, o la party, porque esto al final es una party perfecta, lo primero que tenéis que hacer todos los que os guste esto, lo primero es personajes con arquetipos variados, visiones de las vidas completamente distintas y que representen un poco pues grandes aptitudes, pues el tímido, el que no es tímido, el friki, el científico, todas estas cosas. Y luego lo que hay que hacer es el conflicto. Esta gente, si son una familia, pues todos sabemos lo que pasa en todas nuestras familias, no siempre van a estar de acuerdo, no siempre se van a llevar bien entre ellos, van a tener diferentes puntos de vista y a veces pues va a surgir el romance, o van a surgir las peleas, o van a surgir grandes traiciones o lo que sea. Entonces la segunda parte es cómo encontrar esos conflictos divertidos y sobre todo en este caso interactivos en los que puedes decidir una cosa u otra entre los personajes de tu familia. Y con esos dos ingredientes bien dosificados es como se consigue pues, tener una familia tan maravillosa como las que hemos disfrutado en Mass Effect 1 y en Mass Effect 2. So, finishing with Mass Effect, I would like you to talk a little bit about the Reapers and as the villains of the story, and how you get to this genocide every 50,000 years, this looming shadow over the universe, because I think it's a super clever ticket bomb to keep all the stakes in the series, to feel like tremendous and pretty close to horror, I will say, to Lovecraft, to dark things. So that's exactly, you mentioned Lovecraft, and one of the things that I always wanted to work on was sort of more horror games. And we had the science fiction idea, and we thought exactly that, like a Lovecraftian horror, the old gods, but we wanted to do it in a science fiction way, in a technological way. And so that was sort of one of the big inspirations. We wanted to take that and have it be the kind of thing where you know it's happening, but you kind of understand why they're doing it as well, which is interesting because you have to take this very alien creature, this thing that is essentially immortal and thinks on a scale that humans can't really comprehend, and then try to dumb it down for us humans to understand, which for me was when I wrote the Sovereign speech in Mass Effect 1, when you first talk to Sovereign, the giant ship, and realize the ship is actually a living entity. For me, that was one of the most important parts of the series, because it really helped you understand what the threat was, what you were up against. Kind of up to that point, you had thought, it was just Saren, the main villain, and the Geth, his army of robots. And then you realize there's much more going on. And that became the existential threat that kind of ran throughout the rest of the series. So I think that's really one of the things that kind of elevated Mass Effect to a different level in science fiction, was that it basically ended up taking us and adding this sort of
not that other science fiction hasn't had horror. Of course, Alien is one of my favorite series, and that's, again, big inspiration, the horror element. But their horror is sort of more in the moment. Ours was the sort of, the existential, looming threat to all existence. So. Pues exactamente lo que le había preguntado, que es que los Reapers, los villanos de la historia de Mass Effect, introducen un elemento que no solemos ver tanto en estas space operas, que es el de un terror cósmico. Directamente es horror cósmico. Un terror que nos recuerda al de Lovecraft, una amenaza de genocidio cada 50.000 años para todas las especies que habitamos el universo. Cuidado, estamos hablando de una amenaza tremenda, ¿no? Y dijo que exactamente fue eso, que las conversaciones que tuvieron en torno a qué podía ser el villano de Mass Effect giraron sobre el horror, que él siempre quiso escribir más horror en las historias que escribía y que lo que tenía que encontrar era la manera de llevar eso que le gustaba tanto de Lovecraft, esa amenaza existencial de algo que no puedes ni abarcar ni comprender, al terreno de la ciencia ficción. Que es un poco hacerlo un poco más bobo, un poco más estúpido para que pues, se pudiera interactuar con esa amenaza, porque como sabéis, los que hayáis leído a Lovecraft, pues bueno, la forma en la que él presenta a las entidades cósmicas, algunas son muy idiotas, como Azathoth, pero otras es que son incomprensibles, es que sus motivos están tan por encima del personaje que sufre la historia que realmente no hay una interacción ahí, están barriéndolo, no hay nada que el protagonista pueda hacer relación a ellos, y él tenía que conseguir que sí, que los protagonistas humanos de esta historia de alguna manera pudieran oponerse y comunicarse con esa amenaza. Y hablando de comunicarse con esa amenaza, el Sovereign, que es la nave que se revela como villano en Mass Effect 1, tiene un diálogo, hay un momento que tiene un diálogo con Shepard, y en ese diálogo se revela realmente lo que estaba pasando en la historia. Porque hasta ese momento tú parecía que estabas siguiendo a un villano y a la especie de la enfermedad biomecánica que afecta a los humanos ya desde la primera escena, ¿no? Y que eso era como la amenaza a la que te estabas enfrentando, pero de repente descubres que no, que todo lo que estabas viendo, incluido la ciudadela, toda la política, estaba controlada por detrás por una amenaza lovecraftiana. Y por eso cree que ese momento en particular, escribir esa escena, que le tocó a él hacerlo, fue crucial, porque si no se hubiera hecho ese momento, probablemente Mass Effect no se sentiría tan especial. El hecho de tener a los Reapers y de tener una amenaza cósmica lovecraftiana dentro de una historia a los Star Trek de Crew, era algo que ellos aportaron y que cree que es una de las claves principales del éxito y de la diferencia de esta saga con respecto a otras similares del género. So my final question before opening the floor to everyone else is about Exodus, because I imagine you all know it. The original team of Mass Effect is coming back pretty soon. You have a website already to see what they are doing, and they are coming back with a space opera. With use a concept of sci-fi which is called time dilation, that I think is going to play a very important role. So it would be amazing that if you can tease us what is coming. Yeah, so if you want to learn more details, you can go to exodusthegame.com, and there's a huge amount of information there. Exodus is our new science fiction role-playing game, single player, not online, nothing like that. We felt very important, very story-based role-playing game. You'll have a squad of companions. It may be sounding a little familiar, but it is its own unique universe. We have a lot of really cool, interesting things that you can explore there. But the main thing that we think makes it a little different than other science fiction universes is we follow the rules of relativity and time dilation. So nothing can move faster than the speed of light. There's no teleportation, no instant travel, no hyperspace. So if you go from one world to another world that is 4 light years away, it's going to take 4 years. But for people who don't know, when you travel close to the speed of light, time slows down for you. If you saw the movie Interstellar, you saw this. So if you are the person traveling from planet to planet, time moves very slowly for you. You do not age. But when you get to the planet, everyone else's time has passed. So if you leave home and you go somewhere 5 years away and come back 5 more years,
you've maybe only aged a week. It's only been a week for you, but 10 years has passed from your home. So of course, everything is different. People have changed. Some of them may not even be alive anymore. And the decisions you make before you leave, you will see what happened to those decisions down the road, and you come back and see how things have changed over 10 years. So that adds a very different element to space travel. It's not something you can just do for fun. It's a very serious undertaking. That's why we call it Exodus. You have to plan for it. You have to make sure you have everything in place before you go, set up the way you want, so when you come back, everything hasn't fallen apart on you. So we're very excited about it, and we're actually coming out in very early 2027. So if you're wondering what am I going to do for the next bit, in September you're going to play Blood of Dawnwalker. You're going to play that. And then I think there's some GT something game coming out in like November. So play that for a couple months. And then when you're done with that, in very early 2027, then you can play Exodus. So that's your schedule. Pues vamos muy rápido. Como es la última charla de la mañana, probablemente podemos estirar un poquito para alguna pregunta más, pero vamos muy rápido. El Exodus es el nuevo videojuego de los veteranos de Mass Effect. Es un nuevo universo que lanza Wizards of the Coast. Es un pedazo de AAA single player, sin nada online, en el que vais a tener pues, a vuestra tripulación, vais a viajar a planetas, todo esto es una familiar, pero hay una cosa diferente. Y es que en este universo se aplican las leyes de la relatividad y no se puede superar la velocidad de la luz. Eso quiere decir que los viajes que vamos a tener entre planetas, cuando nosotros viajemos al otro planeta, van a pasar esos años para aquellos que estaban en los planetas. Es decir, los viajeros, como ya sabéis de Interstellar y otras historias que utilizan pues, esta teoría científica, el tiempo para el viajero baja. Es decir, tú te pasas 4 años viajando, pero la percepción que tú tienes de ese tiempo no es la misma y tú apenas envejeces. Sin embargo, la gente que se queda en los planetas ha vivido 4 años de cambios. Eso es lo que vamos a vivir en Exodus como el gran innovación, como el factor X que tiene el juego. Cada vez que nos vayamos a un planeta, las cosas van a haber cambiado. Y entonces, toda la planificación, y por ahí va el título de Éxodo, toda la planificación que tenéis que hacer antes de iros a un planeta, tiene que ser teniendo en cuenta que las cosas van a cambiar a 4, 5, 6, los años que os separen del siguiente planeta al que vais a viajar. Esto, como nos comentó Jakub en Blood of the Dawnwalker con su sandbox narrativo, es otra de esas innovaciones que yo creo que cada vez pasan menos y menos en la industria AAA, pero que gracias a Jakub y a Drew sí que estamos viendo en el espacio de los AAA con corazón. Así que Drew os dice que bueno, en septiembre va a estar jugando a Blood of the Dawnwalker, en noviembre estará probando esa cosa que va a salir que se llama GTA un par de meses, y luego en enero os anima a que todos los que estamos aquí nos sumerjamos en la tripulación de Exodus y vivamos esa dilatación temporal con esta nueva familia que vamos a descubrir. Así que ha llegado el momento de abrir el turno de preguntas, espero que tengáis muchas. Ahí ya veo una, vamos a empezar por la tuya. Sí. Yes. Yes, Babylon 5 was also one of our influences. A lot of people on the team were very big fans. And you can see a lot of it, I'll be honest, I think a lot of it you see in the visuals as well. I think there's a very thread of Babylon 5 in our visual art style as well. But yeah, they did a lot of interesting things. And we were never afraid to admit like we were inspired by something. Like we're not afraid of people saying, oh, you stole that idea, because every creator steals ideas. So yeah, definitely that was one of our inspirations, and it's good that glad you saw that. Bueno, por resumirlo, Babylon 5 de Straczynski, una de las mejores series que hay de este tipo de space opera, ¿no? Le preguntaba el compañero si era una inspiración y yo he admitido que sí, que bueno, que todos los creadores robamos cosas que ni siquiera se le llama robo. Quiero decir, estamos... Ted Chiang nos decía en estos días una cosa bonita, que estamos en conversación
con otra gente, ¿no? Estamos en conversación con los géneros y estamos en conversación con las cosas que nos gustan. Pues esto es otra conversación. Babylon 5 los influyó, efectivamente, y fue una de las series de las que robaron, o no robaron, de las que se inspiraron para tomar cosas para Mass Effect. Bien. Oh, thank you. Thank you. So, as far as scenes that we had trouble cracking or didn't work, one of the good things with the way we do things at BioWare is we do have a pretty diverse writing team. And as we're going through the characters, we start to realize which writers understand which characters, and either as the lead writer, I would kind of be managing everybody's stuff and writing a little bit of everything. But if anyone did get stuck, we could go to the expert, or the expert on this character could come to me or one of the other writers and help sort of crack the scene. So there's some stuff that like I would have never done. So one example, a writer named Trick Weeks did a lot of Morden Solis, and I call it the singing Solarian when he does the sort of take on the Gilbert and Sullivan. Like that is something that I would have never entered my mind to do, but because we had a diverse writing team, which is part of why our characters are so diverse, you can always rely on your teammates as well. And you know, we're all working together very closely, we trusted each other, so we were able to avoid most of those situations. Not to say that there weren't things that we had to redo many times before we got it right, but you know, if I was having trouble with something, I could go to one of the other writers, let them take a crack at it, you know, we'd collaborate. So I don't really have a good example when we couldn't crack, but the reason is because we were such a strong team as a group. Pues, vamos a tener tiempo para una pregunta más. Voy a resumir esta muy rápido para que podamos hacer esa última pregunta y podáis ir también a la firma de Drew lo antes posible y comer los que queráis comer, que seguro que tenéis hambre. En este caso, la pregunta era si había habido algún momento en la escritura de Mass Effect o de KOTOR que le hubiera costado especialmente, digamos, abordar una escena, un personaje, un momento emocional, lo que fuera, y por qué y cómo lo había afrontado. Y por otro lado, le damos las gracias por la enorme diversidad de los personajes en el videojuego, que es algo que BioWare siempre ha trabajado extraordinariamente bien, ¿no? Entonces Drew ha contestado que esa diversidad estaba, digamos, totalmente ligada a la mesa de guionistas, porque la mesa de guionistas de BioWare siempre ha sido diversa. Eso significa que él, como guionista principal, se daba cuenta de qué escritor entendía mejor a qué personaje y que eso le permitía dividirlos en expertos de emociones o de tramas que esa persona en concreto iba a entender mejor que otras. Entonces, así, por resumir muy rápido, porque tampoco quiero entrar en todos los detalles para que podamos hacer la última pregunta, esto sería la clave, que si tú tienes una variedad de escritores muy diversa, van a poder ver ángulos de esos personajes cuando tienes que hacer tantos arquetipos que él mismo no puede ver, y que si tú les das esa confianza y esa condición de expertos, pues te van a ayudar si ese problema, que él no recuerda un problema concreto como ese que tú dices, pero si ese problema sucede, vas a poder apoyarte en ellos para que te ayuden a resolverlo, porque hay una persona que sabe más que tú de eso y que te va a ayudar a reflejar pues lo que sea el aspecto psicológico, emocional o romántico de ese personaje mejor de lo que tú lo podrías hacer. Última pregunta. Sí. Can you repeat? Can you give us a hint on the ending you had planned for Mass Effect? Yeah, the ending. So we had not locked down the ending. We had a lot of ideas, and people have put a lot of theories out there. You know, obviously we had talked a lot about dark energy and maybe something with that.
But you know, I did choose to leave the project after the second game, and when you do that, you have to accept that it's going to go in different directions. People say, you know, how could you leave your baby? Well, it wasn't my baby, it was everybody's baby. You know, we had a big team on it, and you know, so I don't like to talk too much about it because it's easy to say I would have done this and this, but when you actually try to do it, reality sometimes makes things not go the way you expected. They did go in a direction I wasn't expecting with the actual ending. In the end, I think once they kind of worked out the kinks after a bit of a false start, I think they managed to do okay with it, but it wasn't where I thought the series was going. But I don't really like to talk too much more about that because I feel it's a little bit unfair to my colleagues who did stay and do the hard work while I just left to go work part-time in golf. So it's not fair to them. Bueno, obviamente cuando tú abandonas un equipo, te vas y tomas la decisión de que ya no quieres seguir con algo, pues es que te estás yendo, has tomado esa decisión, ¿no? Y en su caso, hay mucha gente que le ha preguntado muchas veces, y hay muchas teorías online que hubiera hecho, todo eso. Cree que no es muy justo profundizar mucho en lo que él hubiera hecho, porque mientras ese equipo que estaba haciendo Mass Effect 3 se dejaba los cuernos y la vida haciendo Mass Effect 3, él estaba trabajando a tiempo parcial y jugando al golf. Así que tampoco puedes decir mucho. Es verdad que la dirección que tomó el juego no es la que él hubiera tomado. Es verdad que las cosas en las que él había pensado pues estarían relacionadas con la energía oscura, con tirar por ahí. Cree que a lo mejor el juego empezó de una manera un poco atropellada y luego iba encontrando su lugar y que no era la dirección que él había imaginado para la franquicia, pero él se fue. Y aunque mucha gente le dice que abandonó a su bebé, que abandonó a su hijo, él cree que el hijo de Mass Effect no es el hijo solo de Drew, es el hijo de todos. Entonces, bueno, estaba ya en manos de otros padres y no sería justo decir ahora cómo hubiera hecho él algo que no ha hecho realmente. Y ese sería el resumen. Así que hemos llegado al final de la charla de Drew. Hemos tenido este año, pensarlo un momento, hemos tenido al director narrativo de The Witcher, Cyberpunk, Blood of the Dawnwalker y Thronebreaker. Hemos tenido a Jennifer con Expedition 33. Hemos tenido ahora a Drew con Mass Effect, KOTOR y Exodus. Yo no sé muy bien qué pasa aquí, debe ser el agua, pero esto es un milagro que tenemos que celebrar solo de una manera, dándole un gran... Thank you. Thank you so